25 anyos ka lalaki na pusasan. Man kini nagtiner o ginadiling drugas mga kaigsunan. Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni Katrupang Eric Pahanunot Amaro. Live report. Pag Jerry, mga kagilaan na pusas no, sa mga nagrobing usab ni mga tanod sa barangay San Nicolas, Basag San Nicolas, syudad sa Subo, kini usa ka 25 anyos nga laki kinsa gituan po ning kiriwan og kamot no nya ato sa pag kini pahigayon og foot patrolling usab sa atong kapulisan nabagan po sa mga tanod sa kini nga maong dapit gilaning nadakpan alas 9:30 ang takna sa kagabion diri sa may sitio Asupua, barangay Basag San Nicolas, Cebu City. Kining suspect nga si a certain Carlo no 25 anyos wa ni trabaho taga sitio Tugas, barangay Bambaling, Cebu City. Nakuhaan ni siya tungod sa matod pag Jerry no mga kingilan caught in flagrante delicto nga nasin posisyon kining estimated 3 grams sa suspected shabu nga doon na po ni standard drug price value nga 20,400 pesos. Ang kinipong grupo ni Police Chief Master Sergeant Journey Puentes, SDU team leader no may ubos sa supervision ni Police Captain Arnel Ancheta, ang station commander sa Police Station 11. Una ni nagpahigan ni sila intensified foot patrolling subay ni sa simultaneous anti-criminality law enforcement operation kon sa Cleo din. Ang suspect matod ba dito nadakpan nga nagkupot og ginading drogas kasong kalapasan sa section 11 Article 2 RA 9165 o paghupot og ginaling drogas ang gihikay na karon batok sa maog matod ba suspitsados paghupot og ginaling drogas. So para katong sermon ito kasi kasgikan sa Station 11 Bambaling Police Station mga katropa, basta ka pinisgutan aritas kape nga makaayo sa ato mga balatian, good for the heart, memory, immune system. Kape nga way caffeine mga kahigalaan. So mani ato nga kape Santom Plus Cofmex nga Farmasias Incorporated. Alang sa Seryoso Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Eric Amaro, XFM News. XFM report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.